Welcome to my Java program. This Java program is a simple library book reservation system with console-based interface. Um, ang purpose alay nga code ma'am is kanang maka-reserve kag books you want mga books nga imong ganahan pilion. So first you can view available books. Pili tag 1. Ana. So available man ang tanan. Available man ang tanan. So proceed tas 2. Pwede ka maka-reserve og books. 2. Then na may na po ka books ma'am. Pwede ka magpili bisag asa na nila. Atong pili og 1, 0, 10. And you can input your name. Tatawag January. So na mo tatak na welcome na reservation confirmed for January. And pwede siya mabalik ma'am. If i-cancel nimo 3. I-cancel nimo ang 10. Pwede na kayo siya i-cancel ma'am. 10. And then pwede na i-check og balik. Check 1. Ito i-check og balik kanang di ba? Kuha na siya. Available na siya. Then dire sa PCAS kay reserve na. So karon available na po siya balik. Then sige ato i-try na pug reserve og balik, then pili na po tang line books 1. So if number po siya ma'am, di siya pwede. Pwede day my bad kaya naman siya letter. Then ganahan ka exit, kan exit na ma'am. And tatas tang code. Okay. Na may load. Dara ma'am. So sa paman button ani. Maratay.